कथा बोला जमा मानुनी सीए चगला होची फोन धरी दिन सारा से गेम खेलुची कथा बोला जमा मानुनी सीए चगला होची फोन धरी दिन सारा से गेम खेलुची बापल धनल कहले जे बोल त मानुनी हाँ पुओ कौन पड़ुची स्कूल पढ़ुची प्रथम ताले 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 आइले ताले आइले ताले आइले ताले आइले ताले ताले आइले ताले साला स्कूल टाको साहाण मेला कर सारे साला जो पिओन आउची स्कूल को मना करुच्ची साला मास्टर निजे आसीबो निजे स्कूल गेट खोल निजे पुणी आसिक साइकल टाको पुरेब छाड़ 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 ए साला स्कूल रे चाकरी करिबु जहा न करिबु ताहा ए साला बिछुआती पिला को बाइढक मास्टर थाले आइले थाले आइले थाले आइले थाले आइले नमस्कार 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 अरे चगला थाले स्कूल काम सब हो जाई सफा सुथरा कर देछ तो थाले हो जाई हौ 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 आउ बगुली तोर सब हो जाई ठीक ठाक हां सर हौ हौ चलो आउ टिके सफा सुथरा करी की थाले रूम को जिबा आ कोन चलो ए सारा पिला गुरा को पारी हबनी मु आसिली नाही सारा आसंतु पाथना हबो तांको आडू सिना कहंते ये सळे के मारा गुडी होजी के खेलुची का सिनी नबु रह मु सळांग पाहागु जाए आग अरे बगुला सारे सळा मारिबु कुकुरा बगुला 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 बेला सारे सळा मरिबु कुकुर तो बापा ए खाई की तते शिखै दिला ताको बाड़िलु मारुचु बाड़ेबी तते ए सब चल पाछना हबो गलु बेलो बाड़ेबु बेलो जा चलो 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 सब चलो चलो चिंतामणि आरंभ कर प्रार्थना एथर हौ बोलो तू बही आमरी आहे दयामय विश्वली हमत कला कहाई एते सुंदरी गिरी आकाश सारे खड़ा नमस्कार सारे सारे आमे गोटे नुआ प्रार्थनाटे शिखिचु भलो भलो तमे नुआ प्रार्थनाटे जेतले शिखिज ताले गाई की सुनाओ गाइबु सारे हाँ हाँ तमे गाओ बोलिबा तम साथे मोर जोड़ीटा जेमिति गुआ घियो संगे अरुला भात गुआ घियो गुआ घी नो 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 औ पिले माने प्रेजेंट पके थाल नमस्कार नमस्कार अरे चकला एतला को आइदिलु थाल थुथु कली आइदिलु क्या सजड़ी आइ रूप बस बेला सुसु करी आइथिली अरे चकला किया है दिको देखे बस दीदी पहुंच समझ को लउची अरे चकला बे तोरे बाड़ौ जो मो जागा लु थे को तो जागा नाले खाइ जे ढै मो दबाउ तू ओडे बाइ दिनु तू थे जागा बइस तू थे उठिबिन मो जागा इदा ना मु थान को कहबी जाउनु सारु गइ मु थान को रख जानी कहबी जा थारे थारे आतिलो अरे बबुला थारे दा बेले को उडी क्लास रे चकला मी करछु के सब पिला कार गुटे ऑब्जेक्शन आसुन तोर को आउची था उठिलु से बसियो उठी एटा केने किछि जानु सारे साला मरिबु कुकुर सारे साला मरिबु कुकुर हबो बस तू तो छात्र दे लागे मते आसी कहबू हेला ऑफिस रे आसी मते कहबू हो पिला माने प्रेजेंट करियो हां था चिंतामणि अघरी यस सर बगुला खटुआ यस सर नट बराड़ यस सर अरे तो ना टमनारो
ହଉ ବଟ ସେଠି यस सर ଗଣ୍ଠିଆ ନାୟକ यस सर ଠାର ମୋର କାହିଁ ଡାକିଲନି ତ No, no. ଆରେ ତୋ ତ ଏ ଖାତାରେ କାହିଁ ନାହିଁ ରହ ଆରପଟ ପେଜରେ ଦେଖୁଛି ଅଛି କର ବାହାର କରୁଛି ଚଗଲା ଦଳେଇ ଚଗଲା ଦଳେଇ ଚଗଲା ଦଳେଇ ଦଳେଇ ଜନମରୁ ଯୌବନ ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ଗଲା ମୋର ଦିନ ଚଗଲା ଦଳେଇ ସାର୍ ହଉ ପିଲାମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଥର ଆରମ୍ଭ କରିବା ହଉ କିଏ ଦେଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦବ ସବୁ ହାତ ଦେଖିବ ଏ ଫର୍ ହଉ ସଠିଆ ଦେଖି କେନ୍ତି ତୁ କହିଲୁ କହ ଏ ଫର୍ କଣଟେ କହ ସାର୍ କହିବି ହଁ ହଁ ଆର ଗାଁ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝିଅ ଆଜି ନୂଆକି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି बेंच पर ठिया साले खच बोलती एटा स्कूल पे दा साले खच बोलती कान दो साले कान दो मोर बु साला कुकुरा कान दो तू क्या ସାର୍ କି ଆଇ क्या केंदे ठिया हबे जानचू एको गोड़ी के ठिया गोटे गोड़े ସାର୍ ମତେ ବାଡଉଛି मूर्ख ସାର୍ ଯୋଉ ଚୁଟି ଭିଡୁଛି ଆହୁରି मारिबु कुकुरा बस रे पाठ पढ़ा नहीं तो बात तो दिन रे कि रात्रि जन्म करथिला कि रे मास्टर को जोडी एने करता घरे तू न करिबु को थाले अंडा खाइबी आज शनिवार बेले अंडा पाली पे पळे आइछु सार ए देखो मुखे थाले दीटा खाइबी हां दीटा दे हां सेइटा को मुखे को अरे चगला देखी तू तो बहुत चगलामी करूचु बी फॉर टा कहलु बी फॉर कौन थाले मु कहबी हां थाले मु नु काली मो बापा तो एटा डाइल 12 टे कटे आ बिडेटी मोटर कान अट्टी आ बी फॉर बिडेटी मोटर कान ATM style. ए साला पिला गुरा को पाड़ी हबनी साला ई चगलाटा तू साला विदेशी मद दुकान देखि देइछु माने आ तू कोन देखि तू साला तो सिंदूर टोपाटा जेड़ी के तो माटा हिंदिया हेइ नथे बोली माने को छाला मुआरा लोग गम दियंतु नले थाले देखिबो थाले मुआ वाला तो हबो No. ସାର୍ ଉଠ ସାର୍ ସାର୍ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ हाँ भल अच्छे ब्लड प्रेसरटा बढ़ीगला तो जो कुकुर कामुड़ी थिला हे रोगटा बाहर मोर आ कहनी जहा कि पिला माने तमे बालुंगा बिछुआती भलिया होउच मो जीवनटा हेनु निका कारण नै जाथन ए चगला कालठू तू स्कूल आसीबुनु कालठू तते टीसी दिया हबो टीसी सजेडे घरे जाकी बहुठू खीर खाइबु हौ बाबा चिंतामणि साहित्यर गोटे क्वेश्चन पचारिक इतिहास उपरकू जा तापर खाई छुट्टी बेल बाज बुझल कि एबे हेला 12टा 14 तापर आ जोड़े सब्जेक्ट जाई खाई छुट्टी हम हौ चिंतामणि जी फॉर कहला छोला गीत गाइबू मते मारुची बसीथिबा मोर एठी श्रोता मंडली सार मते देइछंती जी रे गीत बोलिया को आ
ଆମେ ଜିରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ହଁ ବୋଲିବା ଘରରୁ ବଜାର ଘରଠୁ ଅନେକ ଦୂର ବଜାର ବଜାରରୁ ଘର ଘରଠୁ ଅନେକ ଦୂର ଗାଁରୁ ବଜାର ବଜାରରୁ ଘର ଘରଠୁ ଅନେକ ଦୂର ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଶଳା ତା ଯୋଗୁଁ ଏଇନୁ ହାର୍ଟ ଚକ ମୋର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମରିବୁ କୁକୁର ଦେଲା ସାଳେ ଶଳା ମରିବୁ କୁକୁର ତୋ ଚକା ଡୋଳାଟା ଜେଳିକିରେ ତ ବୋଉ କଣ ହେଇଥିବ ହେଇଥିକା ସାରା ବସ୍ ପୁରା ବାଳୁଙ୍ଗା ବିଛୁଆତି ଗୁରାକ ଏଟା କଣ ସାହିତ୍ୟରେ ତମର ପୁରା ଜିରୋ କି ଜ୍ଞାନ ଓ ହଉ ଚଗଲା ଚଗଲା ଇତିହାସ ଉପରକୁ ଯିବା ହଉ ଦେଖି ଚଗଲାଟି କହିବ ଏନୁ ଇତିହାସର ଜ୍ଞାନ ହଉ ଚଗଲା ଠିଆ ହେଲୁ ତଳେ ଠିଆ ହ ଏଇଠି 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 ଏଇଟା ମୂର୍ଖ ଏଇଠି ଠିଆ ହଁ ଚଗଲା ଠାରେ ଜାତିର ପିତା କିଏ ଠାରେ ଥାଲତି ବାବା ମୂର୍ଖ ଜାତିର ପିତା ସାରଥି ବାବା ଗଣ୍ଠିଆ ତୁ ଆମର ଦେଖି କହିଲୁ ଜାତିର ପିତା କିଏ ଜାତିର ପିତା ଅଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ ତୁ ସାରା ଟିକେ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ଛଡା ମୂର୍ଖ ଛଡା ତୁ ମୂର୍ଖ ଛଡା ହଉ ଚଗଲା ଥାଲେ ତୁ ଏଥର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦବୁ ଦେଇପାରିବୁ ତ ହଁ ଥାଲେ ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଦିଆହବ କେତୁଟା ଖାଲି ଦିଟା ହଉ ହଉ ଏତେ ଖୁସି ହନି ଦେ କହିଲୁ ଜାତିର ମାତା କିଏ ଥାଲେ ଏଇଟା ତ ଜାତିର ମାତା ରାନୀ ପଣ୍ଡା ତମେ ପୁଅ କହିଲ ଜାତିର ମାତା କିଏ ସାରେ ଏଇଟା ହଁ ବର୍ଷା ଭୋଳ ଚଳା ତୁ ତ ତାଠୁ ମୂର୍ଖ ବେଲା ବର୍ଷା ବୋଳ ତୁ ଦେଖି କହିଲୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଲ ବରସା ଭଲ ମୋବାଇଲ ଟିକି ଜାଗାରେ ସବୁ ଦେଖିକି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବରସା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ କରେ ଖେଳ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଲ ଥାଲେ ଜୋର ଲାଗିଲାଇଁ କଣ ସାଲେ ମୂର୍ତ୍ତ ଏଇଠି ହେଇଯିବ ପାଠ ନାହିଁ ଅଣ୍ଡା ଜଳେ ତମ ଜାତିର ପିତା ପଚାରିଲା ଆସିକି ହିଆଡେ କହୁଛି ସାରଥି ବାବା ଯା ସଜଣେ ମୁତିକି ଆସିବୁ ସେ କୋଉଠି ମୁତିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁତି ହଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ হলে টিকটা তালে তুই কইলে তালটি বালি no. আরে শଳେ ପିଲା ଗୁରା କଣ ପଳେଇଲେଣି କେତେଟା ସମୟ ହେଲା ଯେ ଶଳା ପିଅନ ବଜେଇ ଦେଲା ବେଲ ରହ ମୁଁ ଶଳା ପିଅନ ପାହାକୁ ଯାଉଛି ରହ କୁଆ ଗଲା ହେଇ ଶଳା ପିଅନ ବେଲଟା ବଜେଇ ଦେଲାଣି ସିଏ ଶଳେ କିଏ କୁଆଡେ ଯିବ କୋଉଠି ପୋଖରୀରେ ବୁଡିବ କିଏ ମରିବ କଣ ହବ ବୋପା ମା ମୋ ଚାକିରିଟା ଗଲା ରେ ଶଳା ଗଲା ବୁଲବୁଲ